खुलुमबाय सिनि जत मीडिया संनो जों तिनि बोबाग्रानो लामसंना फाइजाक वाइटिएम नि बिसिंथि तामनि हिनबा नल जतनो सिबो सिनि मियानि दिनो दिल्ली हाइजागाव काइसा हिस्टोरिकल एनाउंसमेंट जे नोटिस नि बिसिंथि काइसा वन पॉलिटिकल एंटिटी ওই কেবল মা শুধু রাজনীতি নি বিসিংতি পান নাহারি মান হাইছে কিন্তু মো কোনো একটা পলিটিক্যাল ব্যানার নি বিসিংতিয়া মো কাইসা নোটিস থানসাঙ্গৈ যে indigenous people notice ni je identity crisis is tongmani identity je sini komori than nai mani abono rokha khaina ni bagai tini joto notice ni leaders ro tini sini bubagra sini Meghalaya ni chief minister sini Sir Conrad Sangma te sini Nagaland ni agini national spokesperson te ministers of Nagaland government of Nagaland sini Monmur Kikon sir te sini tabuk Assam ni people's party ni je founder sini borong menang sir Daniel Langthangsa borong ni leadership khai sabu bubagrani je wansuma khai mo tabu kaisa safeguard notice ni je indigenous people ono safeguard na bai mo tabu step na jawais and bus kango already mia aja clear bosaka mo kaisa notice ti party ni bising te kaisa sini borong ni rights ni bagai fight khane and obono bui kabang ma jara BJP khaine pangtang CPM khaine pangtang Congress khaine pangtang je mai feel ama joke haise mo kaisa mani kotha karon tang hindi borong ka sob samne mai thanjon nai mania bubagara kaisa ni message rubo no jotono sibu 2021 isimi 325 jara thanjani message bubagara pirin tong sin tropa chiru tini prasawa simi tini thanjana simia tropa simi thanjana ni sara notice ni joto leaders a great leaders ro bor thanjama ni bisingtei borong no sini achievement na sing kebangma sungtunan bagai sing tini kebangma kebni goals naharmung oinanung mano kebni ideology oinangai mano ki pramota bubara naharmuni ideology oinangai mano but omoro joto solution ki prasaw nungthang bodu ungthang nini karbi ungthang nini khasi gentia garu sungthang joto ni solution kaisa platform tubui fight khainani government of India New Delhi khanani bagai se tini obo sing step na roni bubara declare ser guys and tumungno omo bus kango buzorti ragai thanai buikamo muni laina haisi ang sanai this will be the ever biggest party in northeast ni khakaiwa omonok northeast jotoni kaisa kotor party hini sing nugnai bobishyoto tini khan bisingo by within another 45 days ni bisingo kaisa time frame ni bisingtui joto executive body khajagai tongo or northeast party ni ajagao sabo tongnai norbo already clear samanai NID oro tini kuno ekta ব্যক্তিগত যে মিয়া নোটিস ওয়ান নোটিস খাওয়াজামা জাগাও আর কোনো শুধু মেঘালয় নিস বাকি সিমি কক্সা জায়গা শুধু ত্রিপুরা বাই সিমি কক্সা শুধু নাগাল্যান্ড বাকি সিমি কক্সা শুধু ডিমাসান বাই এন্টায়ার নোটিস ন খুবইছে মো কাইসা ওয়ান নোটিস নি ইনি আগরতলা নি তংমানি জাগাও ইনি আগরতলা হাই জাগাও নিনি ইকপা হিন্দি নিনি MBB নিনি তামসনাই মেডিকেল কলেজ হাই জাগাও GBP হসপিটাল आज जगह गोबां मा बायरानि बरफ परिफै नोटिस नि गोबां मा बरफ परिफै जों बरनो सेफ गाना नाम सिन देख तो जों दाउमा नोटिस सिनि बरफ गोबां मा शिलं नागालैंड गुवाहाटी हाय जगह थानाय परि आरो नि बरफ बस्तु मा ताउसु बानाय हासि अचमा माने बिसिंतै माखासे हालो आगि अनेक ट्राय खायगा जे मो जों जत नोटिस लिडार जों बरु जों नुंनो जे कायसा नोटिस नि जों कायसा पार्टी न जों दिनु खा बुबाग लिडारशिप जों दिनु कासिनि मेघालयनि चिफ मिनिस्टार सार कन्डक्ट समनि लिडारशिप जों दिनु खाय सो अमो कायसा biggest party in nai feature na thangai to 7th of November kaisa tipramo thone lukum pada to mona asta bola obon ya glo teisa dinai khai rohmani kai bus kango ki tei khaina ko da bo hai lukum pada bo hai 100% khainai tawan de te kodin bising no just tai din bising clear nai abo sung saklaini ni wansui tongo already motamoti process tongo baksa boikama sao agartlal malike ki mane permission chete hobe boikama questions khale gaise nini independent news rogo headlines paper rogo boikama mane maharajan jokes ka okhon agartlal mali okhon permission chaite hobe amti sao baksa event kubiko santre news media ni channel rogo kuboita mono chedia woi haino publish khale ga agartlal malik je buiwan so tamane abo india ang sanan mo chungo picture अभी भी बाकी है थोड़ा सबर करो सबर का फल मीठा होता है ऐसे अब बस कंगो बस बस कॉटन थांग तंग अब नुगनाय है बिकॉज वी की प्रमोटर जों बुनियो पार्टी आया एंड जो तिनी न आं तिनी कायसा मेसेज खायना निमु जों सिनि जारा आम हाय जे किसु
चिकन सानी बिसिंग तीन साक्सन फांगलाय रंग नां सान द फानिन बै परमानेंट है से पॉलिटिकल बो परमानेंट या बट द फाइस परमानेंट ती प्रासाइज परमानेंट ती प्रासानि सुख दुगो तंगदि ती प्रासार स्वाभाविक निनि सुख दुगो तंगनाय नि सामो बासा है से एंड बस कांग 7 तारिखो संगमा यानर सेमनो आगरतलाव एक्सपो चलि तंगो आ जागाव संग सारि है से इनी मीडियन बिसिंग आसना मसन गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में कौन सा सबसे बड़ा ग्राउंड है हम वहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए तैयार है त्रिपुरा में आज तो बोलचिन भाई चिकन है से आज तो बोलचिन भाई चिकन सा और अगर संग बरस पोसर में आबा संग सा किंतु हेपन संग मायन भाई माखै हार्ट ऑफ द सिटी आज तो बोलनो संगनुगो हम भाई संगरा ताव 7 तारिखो परमिशन मालिया दिनाय खाइजाका आ दिनाय खेमनि आबो बयबो सेमिया आं पर्सनली एसपी एसडीपी बे कक सबै जों अलरेडी गोजा वी डोंट केयर जोंहाबो कुनो गैया नरमाल जेसेबां साइड दंदि जों कुनो बखातिया एंड खाखामिया हेसि जों सिनि सिस्टेमेटिकलि जों चलिबो जतनि सिस्टेमेटिकलि थाङै दङ आबो बसकाव कटरनानि थाङै दङ आबो नो डाउट आबो